शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। टीम मुजरिम कौन आज पहुंची है मेलसी में, जहां एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक 18 साला जवान लड़के का कत्ल किया गया, और कत्ल भी इस सफाकियत, इस बेरहम तरीके से किया गया कि उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। और सिर्फ कातिल यही नहीं रुका, बल्कि उसकी लाश पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई ताकि शनाख्त ना की जा सके। अब ये किस चीज़ का पेश खैमा था? यहाँ कोई गैरत थी या कोई और मामला? तो इसकी तफ्तीश करेगी टीम मुजरिम कौन। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाजरीन, इस वक्त जो मकतूल हैं उनके चचा एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो उनसे पूछता हूँ आखिर ये सारा मामला क्या था, ये क़यामत आखिर कैसे गुजरी उन पर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये सारा मामला क्या था, मतलब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? मामले का जनाब सानू तो कोई पता नहीं भी कैसे हुआ कैसे नहीं। ठीक है। रात के वक्त मेरा भतीजा जो है माल मवेशी में सोता था। ठीक है। उधर जाके जब सोया, सुबह उठा, घर नहीं आया। जब उसकी संभाल की, देखा तो वो उधर नहीं था। फिर इधर उधर ढूंढा, और उस दिन धुंध इतनी ज़्यादा थी कि रात ही मालूम हो रही थी। ठीक है। तो ऐसे फिरते फिरते 1-2 एकड़ पे खाला था गंदम में, उसमें उधर शोर शराबा आया नजर। उधर जब देखा जाके तो हम नज़दीक गए तो अकरम पठान वालद अल्लादाद कौम पठान मौदरासी, उधर उसने छुरी हमारे को भी इधर आए तो आपका भी जहन जैसा हाल कर देंगे। हम डर के बारे आगे ना गए। उसने करीब से बोतल उठाई, उस पर पेट्रोल फेंका। मतलब आपके सामने? हाँ जी, पेट्रोल उसने सिटिया सेट के, तीली सेट के, फिर फरार हो गए जनाब। आग लगा दी उसने? आग लगा दी उन्हें जनाब। ठीक। हाँ जी। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्या वजह थी? क्या ऐसा वजह? उसने बाद में हमें ये मालूम हुआ कि उसने कहा कि मेरी बीवी के साथ नाजायज़ तल्लक थे। मतलब मारने वाला ये कहता है हाँ कि मतलब मेरी बीवी के साथ हाँ इसके जी। ताल्लुकात थे, जबकि इस तल्लक वजह नहीं पर। थे। सही। हाँ जी, कोई भी नहीं इलाके वाला। 16-17 साल उम्र थी उसकी। तो वो सिर्फ शक की बुनियाद शक पर की उसने बुनियाद इतना पे, बड़ा हाँ, कदम इतना। उठाया और फिर इतनी उसकी बड़ी गर्दन क़यामत अलहदा डाली। की। गर्दन अलहदा करने के बाद फिर उसने पेट्रोल फेंका, फिर पेट्रोल फेंक के आग लगाई जनाब। क्या आप अपील करेंगे, क्या चाहते हैं? हम तो अपील यही करते हैं कि जैसे उसकी गर्दन काटी गई है, उसे गर्दन काट के पेट्रोल फेंक के उसको भी आग लगाई जाए। हमारी तो यही अपील है जनाब। मैं आपसे पूछूंगा, मतलब जब ये हो जाता है सारा वाक़या, तो पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा है? पुलिस की तफ्तीश, पुलिस ने तफ्तीश जो की, पुलिस ने उससे आप मुतमईन हैं? हाँ जी, पुलिस ने सही तफ्तीश की थी जनाब। ठीक है। पुलिस मौके पे आ गई थी, 15 की कॉल की थी, 10-20 मिनट बाद पुलिस आ गई थी मौके पे जनाब। उन्होंने फिर जो मुलजिम था उसको हिरासत में ले नहीं, लिया? मौके तो मुलजम तो फरार हो गया ना। कुछ दिन ठीक है। बाद ही फिर लेके आए ने। फिर उन्होंने दसिया मुलजम तो पकड़ लिया। ठीक फिर है। उन्हें खुद आख्या भी मैं मारे जनाब। मतलब वो मान गया? हाँ जी, इकबाल जुर्म उन्हें किया भी मैं मारा। अब वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से क्या चाहते हैं? क्या हम अपील तो करना ये चाहते चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिला जाए। जो हमारे साथ जुल्म हुआ है उनके साथ भी ऐसा हो। हम तो यही वज़ीर आला से भी अपील करते हैं, आईजी पंजाब से भी। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं ये एक बुज़ुर्ग शख्सियत मेरे साथ थे, और वो सिर्फ एक ही अपील कर रहे हैं उनकी एक ही रियासत से, और जो रियासत का हक़ भी बनता है कि फ़ौरी तौर पर इंसाफ दिलवाया जाए। और इंसाफ कहते भी उसे हैं कि जो जल्द अज जल्द मिल होएगा जाए। जी। जी तो नाज़रीन, इस वक्त इस केस के मुद्दई मेरे साथ मौजूद हैं, और मकतूल के वो सगे भाई भी हैं। तो उन्हीं से जानते हैं आखिर ये सारा मामला क्या था, इसके ये किस मतलब किस्म के मतलब वाक़े का पेश खैमा था, इसके पस मंज़र हक़ाइक़ क्या हैं। तो ये सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ये बताएं कि ये कैसे हुआ ये वाक़या, क्या सारा मामला था? कोई मामला नहीं था कि हमारे साथ उसने रात को खाना खाया ठीक ठाक, अच्छा खासा हंसता खेलता वो अपने माल मेशी में चला गया। कह रहा था मैंने सोने जाना है। मैंने कहा भी जाओ सो जाओ जाके। वो जब गया सुबह सोने के लिए चला गया, तो सुबह हम जब उठें तो वो माल मेशे में नहीं था। ठीक है। वालिद साहब गए हैं, उन्होंने ढूंढा,
نہیں ملا مطلب واپس. وہاں جب دیکھا کہ وہ نہیں ہے ہاں، جو کہ نہیں روز ہے. یہاں ہوتا ہے تو ایک تشویش جی. ہوئی آپ لوگوں کو. پھر آپ لوگوں نے کیا کیا جیسے ہی فردر مطلب پتہ چلا کہ یہ موجود نہیں ہے آپ کا بھائی؟ ہم نے یہی سوچا کہ وہ ادھر ہی ہوں گے, کہیں آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا بھی شاید ادھر ہی ہوگا, آ جائے گا. جب ہم شور شرابے کی جب ہم نے آواز سنی تو پھر ہم پیچھے گئے نا, جب گھر کے پیچھے ہی مال میشے کے پیچھے بھی 2 ایکڑ زمین پر وہ اس کی آواز پکار آئی نا, ہمیں دھند کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. جب ہم وہاں گئے تو وہ ایک لاش کی طرح تڑپ رہا تھا, اور اکرم خان پٹھان وہ ساتھ چھری لہرا کے کھڑا تھا. اس نے مطلب وہ پیٹرول, آپ کے سامنے مطلب وہ جی. موجود تھا اس وقت ہاں. ملزم جس نے وہ قتل کیا تھا؟ جی ٹھیک ہے, وہ آپ کو اس وقت دھمکی دے رہا تھا کہ دھمکی دے مطلب رہا قریب تھا. کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, وہ قریب کہہ رہا تھا آؤ گے تو آپ کا حشر بھی ذہن جیسے ہی کروں گا. اس کی وجہ سے ہم گھبرا گئے اور نیچے پڑی بھائی کی لاش دیکھ کر تڑپ آ گئی ہمیں. ہم نزدیک نہیں جا سکے, نہ ہی اسے بچا سکے. ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے انہوں نے, اور ہمیں انصاف چاہیے. اچھا, میں یہ صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر یہ جو وجہ انات کیا بنی, آخر اتنا بڑا معاملہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس بے رحمی سے مطلب آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا, اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا؟ جی. تو آخر اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا؟ کوئی معاملہ نہیں تھا, وہ صرف ایک گھر میں رہتا تھا, وہ مال میشے کا کام کرتا رہتا تھا بس, اور کوئی کام نہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے کام سے, وہ کرکٹ کا والی بال کا شوقین تھا. وہ والی بال کھیلتا اور موبائل چلاتا رہتا, اپنا کام ہی کرتا تھا. وہ اس طرح کا مطلب تھا, اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک کام ہی آدمی تھا. رکھنے والا تھا. وہ انہوں نے صرف ایک جان بوجھ کے وہ بدلا یا کوئی ایسی ویسی نہیں, چیز. میں صرف یہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی پہلے کوئی رنجش تھی, پہلے کوئی دشمنی تھی, کوئی مطلب اس نے پرسنل گرج نکالا؟ آخر کوئی کسی کو قتل ایسے ہی تو نہیں کر دیتا, کوئی جی. تو وجہ ہوتی ہے. ہاں جی, تو میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ تھی, تو وجہ اناد کیا تھی اس کی قتل کی, اور وہ بھی اس ایسا صفقانہ قتل؟ جی, وہ کہہ رہا تھا صرف میری بیوی کے ساتھ اس کا ناجائز تعلقات تھے, جیسا کہ وہ ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, پورا وسیب یہی بات کرتا ہے, وہ ایسا لڑکا نہیں تھا, وہ ہمارے ساتھ کھیلتا. تو اسے ایسا کیوں شک کیوں گزرا ہے؟ یہی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی, وہ ایسا کیوں اس نے کیا اور کیا وجہ بنی جو اس نے شک اس پہ کیا, کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھا, حسین بھی تھا. جی, تو ناظرین, اس وقت جو شخص میرے ساتھ موجود ہیں وہ اس جوان سالہ بچے کے والد ہیں, جو کہ لازمی سی بات ہے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ اس کا سہرا سجاتے. آج وہ اس کی میت اٹھا چکے ہیں, تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پر ایک بزرگ سے, ایک والد سے سوالات کرنا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان سے بات کر سکوں. السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ رشید احمد. رشید صاحب, سب سے پہلے تو ہم آپ سے افسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے بیٹے کے درجات بلند کرے, اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے, لیکن اس کے بعد مطلب آپ کو انصاف ملے, اس کے لیے مطلب کہ اس کا تقاضا ہے کہ یہ سارا معاملہ ہم جان سکیں, یہ ہمارے ناظرین جان سکیں, وہ ادارے جان سکیں جو انصاف دلاتے ہیں. تو کیا ہوا یہ سب؟ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਛੁਰੀ ਸੀਗੀ. ਸਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کبھی کوئی آپ کے بیٹے کی کوئی شکایت آئی ہو, نہیں. کسی نے کوئی شکایت کی ہو کہ آپ کا بچہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے, یا یہ جو پٹھان تھا اس نے کبھی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا ہو کہ مطلب اپنے بچے کو سمجھائیں, ایسا کوئی معاملہ؟ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ. مطلب علاقے کے لوگ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ بالکل. کا بچہ مطلب کسی ایسے معاملات میں نہیں تھا. ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ. تو کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کہ مطلب کہ ایک صرف شک کی بنیاد پر, اگر شک تھا بھی تو پہلے تو اسے اپنی بیوی سے باز پرس کرنی چاہیے تھی, اس سے تحقیق کرنی چاہیے تھی. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਠਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੋ ਆਇਆ ਵਾ ਰਾਤ ਦਾ, ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਕੜੇ ਜਾ ਗਿਆ.
ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। मतलब वो आपके मोहल्लेदार हैं? ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। मतलब वो आपके बच्चे के लिए जो गवाह हैं वो मतलब आपके समझे दुश्मन भी उसकी आपके बच्चे की गवाही देते हैं? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। आपका बच्चा पढ़ने लिखने वाला था? ਹਾਂਜੀ 10 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। अभी रिजल्ट आना था? ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, रिजल्ट आ गया? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸ हुआ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸ ਹੋ। अब लाजमी सी बात है आपका भी ख्वाहिश होगी कि वो कॉलेज में जाए, ਬਿਲकुल वो और अच्छा पढ़े, आपका नाम रोशन करे। क्या चाहते थे, क्या बनता वो, क्या ख्वाहिश थी आप? ਬਸ ਜੀ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ख्वाहिशां तो ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे? ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਤੈयबा ਨਾਲ, IG पंजाब ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने है कि एक बुज़ुर्ग शख्स, उससे और क्या सवाल करूं, उससे और क्या बात करूं कि जिसने अपनी जवां साला औलाद खोई हो, जिसने अपनी जवां साला औलाद को कंधा दिया हो और आज वो सिर्फ हाथ जोड़कर एक ही फरियाद कर रहा है कि उसे इंसाफ दिया जाए ताकि उसके कलेजे को कुछ ठंड पड़ सके। देखते रहिए मुजरिम कौन। मतलब अगर उसको लगता था कि उसकी बीवी के साथ कोई ताल्लुकात हैं उसके, जी। तो उसने उसकी बासपुर्स अपनी बीवी से नहीं की? नहीं, उस अपनी बीवी पे कोई उसने कुछ नहीं किया? कुछ बार भी कोई पूछा भी नहीं होगा उसे, जो हम कह रहे हैं कोई बात नहीं की होगी। वो सिर्फ इसने मतलब बस नजायज- एक सिर्फ शक की हाँ, बुनियाद शक की पर बुनियाद एक पर। इतना बेरहम तरीके से एक इंसान को कत्ल कर दिया। जी हाँ। क्या कहते हो, क्या अपील करना चाहते हो? पहले सबसे पहले मैं ये पूछूंगा आपसे कि वो जो जैन था वो जी। शादीशुदा था? नहीं, वो मेरे से छोटा था। अच्छा, आपका छोटा भाई था? हमारा छोटा भाई था। क्या अभी। उम्र थी जैन की? यही को 16-17 साल की उम्र थी उसकी। हद 16-17 साल। मतलब कोई तालीम कितनी थी? तालीम उसने यही 10वीं मैट्रिक की थी। मैट्रिक की? मैट्रिक जी। के बाद मतलब वो अपने जो माल मवेशी का जी मतलब घर में ही काम काज जी, करना शुरू कर रिज़ल्ट दिया उसने? रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था। अभी रिज़ल्ट आ जाएगा और आगे पढ़ूंगा मैं। ठीक है। जी, वो कह रहा था रिज़ल्ट आएगा मैं आगे पढ़ने जाऊंगा, फिर पढ़ूंगा आगे। तो इसकी वजह से वो घर में रहता था, हम नहीं कहीं जाने देते थे। वो छोटा भाई था, अभी नादान, इतना नहीं था जहन उसका भी मैं कोई काम करूँ या आगे मतलब पीछे लाजमी जाऊँ। सी बात है एक मैट्रिक का बच्चा वो या तो खेल कूद में मशगूल जी, होता है बस। या फिर अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, जी। यही ताल्लुकात होते हैं। हाँ जब जी। तक अभी, क्योंकि मैट्रिक का बच्चा कोई इतना बड़ा बच्चा नहीं होता। जी। ठीक है। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि जिन दिनों मतलब वो लाजमी सी बात है वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था, जी। तो ऐसी क्या कोई एक्टिविटी ऐसी थी जो कि मशकूक लगती हो आप लोगों को आज, अगर आप सोचते हो कि मतलब कि ये कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा सान्या हुआ, ऐसा कुछ था? नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा उसके साथ। वो सिर्फ एक शौकी तौर फुटबॉल खेलने जाता था बस। ठीक है। लपी फुटबॉल, वगैरह वॉलीबॉल, हाँ, वही खेल के नहीं- मतलब जो कि इस उम्र के लड़कों के शौक होते हैं, जी, खेल कूद, वो खेल सब कूद। कुछ करता था या फिर बस। घर में मोबाइल का इस्तेमाल कर हाँ लेना? जी, घर से बाहर भी नहीं जाता था वो ज़्यादा। जी, मेरे वालिद साहब को दिल का मसला है, अटैक हुआ है, वो घर से बाहर भी नहीं जाता था। अच्छा, जो कातिल है जी, वो क्या करता है वो शख्स? वो काम करता था फैसलाबाद। ठीक है। जी, वहाँ से वो आया, उसने आके पता नहीं क्या क्या प्लानिंग की, क्या नहीं किया, हमें इस बात का नहीं पता। नहीं, तो वो जो अकरम नाम है उसका, जी, गालिबन अकरम। कातिल का, ठीक है, वो अकरम मतलब ज़्यादातर फैसलाबाद रहा करता था? जी, उसकी फैसलाबाद। बीवी यहाँ रहती थी? जी। ठीक है। मतलब अकरम की जो एज है उसकी एज क्या है? नहीं, उसकी एज हमें नहीं मालूम ये। मतलब वो तो एक आदमी होगा ना ऑब्वियसली। हाँ जी। तो मतलब वो शादीशुदा था? हाँ, उसके कितने शादीशुदा बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं उसके। उसके 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं ठीक उसके। है। तो लाजमी सी बात है कि जैन से तो वो बहुत ज़्यादा उम्र में भी बड़ी होगी वो बड़ी खातून, होगी, जी, जिस बड़ी पे है। उसने वो शक का इजहार किया। हाँ जी। और अगर शक था तो बासपुर्स तो पहले अपनी बीवी से करनी चाहिए थी। जी, उसने ये बात कोई भी नहीं या किया। कभी आपके घर में कोई शिकायत भेजी हो वो नहीं। अकरम ने कि भाई ऐसे ऐसे मतलब आपके भाई से मुझे ये प्रॉब्लम है, नहीं, किसी ने ऐसा नहीं। ये है, या मतलब किसी अहले इलाका में से किसी को बताया हो? हमारे पूरे इलाके में ये बात है कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं उसके अंदर। वो ऐसा लड़का था ही नहीं। ना कभी उसकी कोई शिकायत, ये झगड़ा है किसी से या लड़ाई की है, ये फुटबॉल खेलने गया लड़ाई की है या वॉलीबॉल खेलने गया लड़ाई की है, कभी नहीं हमने सुना आज तक जितने दिन रहा है, हमने नहीं सुना उसको।
जी तो नाज़रीन, इस वक्त DSP मेलसी सईद सियाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं इस सारे वाक़े के बारे में, इस सारी क़यामत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। सर, क्या देखते हैं, मतलब ये क्या वाक़या था, इतना सफ़ाकाना कत्ल एक जवान शख्स का हुआ आपके एरिए में, मतलब आप पुलिस ने किस तरीके से इस केस को टेकअप किया और फिर इब्तदाई तफ्तीश क्या कहती है पुलिस की? जी बिल्कुल, ये थाना मित्रू के इलाके में एक मौज़ा रात सही है, वहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। इनिशियली जो क्राइम सीन था वो एक बिल्कुल मस्कशुदा लाश बरामद हुई, जली हुई लाश, मतलब एक तो उसको सर तन से जुदा किया गया और फिर मतलब उस लाश को जला दिया गया। जी, छुरियों के उस पे पैदर पे वार किए हुए थे, उसका चेहरा ब्रूटल तरीके से उसको काटा गया था और फिर उसके बाद पेट्रोल छिड़क के उसको आग भी लगाई गई। तो यहाँ से पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। तो उसके बाद सारे एविडेंसेस कलेक्ट की गई, हमारी टीम्स आई, स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई इस हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने विदिन 24 आवर्स फैक्ट तक पहुंच गई और उसमें असल मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया। तो हक़ाइक़ ये सामने आए कि मुल्ज़म जो था उसको ये शुबा था कि मक़तूल के उसकी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इसी शुबे की बुनियाद पे उसने एक नौजवान की जान ले ली। अच्छा DSP साहब, यहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप मतलब इंटेलिजेंस आपकी होती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, इसी तरह जो मीडिया होता है उनके भी रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी भी मतलब एक ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। तो बहुत सारी बातें मतलब हमारे भी नॉलेज में आएंगे इसमें, मतलब एक जो जैन जिसका कत्ल हुआ उसका एक दोस्त था, उसका असल ताल्लुक़ था उस औरत से और उसके ताल्लुक़ के बाद मतलब इसका जैन का ताल्लुक़ बना। तो उस ग्रिज में कि मतलब आज पहले मेरे साथ ताल्लुक़ था तो अब इसका बन गया, इसका क्यों बन गया, उस वजह से मतलब वो शख्स था जो कि जिसने उकसाया उस अकरम नामी शख्स को, जिसने इस बुरे तरीके से, इस बेरहम तरीके से मतलब एक जवान साला लड़के को कत्ल कर दिया। तो मतलब पुलिस की तफ्तीश इसमें कहाँ क्या देखती है? देखिए सर, ये सारी बातें मफरूज़ हैं। ठीक है। इनफैक्ट देखिए, हमारे पास कानून मौजूद है। अगर आपको कोई भी ग्रेवेंस है तो आपके लिए एक कानून मौजूद है, आपके लिए फोरम मौजूद है। तो आप खुदा ना खास्ता अपनी अदालत खुद नहीं लगा सकते। आपने एक सुनी सुनाई बात पे, मफरूज़ों पे ना अपनी बीवी से पूछा, ना आपने इस बात की तहकीक की, आपने एक इंसानी जान ले ली। तो ये तो कोई अक्लमंदी या इंसाफ की बात नहीं है। नहीं DSP साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब ताकि एक हमारी जो आवाम है वो भी ज़रा अवेयर हो कि जहाँ एक जुर्म करने वाला शख्स, मतलब वो तो लाजमी सी बात है कि उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन अगर उस जुर्म में कोई उसको उकसाने वाला शख्स है तो क्या वो उसमें आपके तफ्तीश में नहीं आता, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि जिसकी वजह से ये जुर्म हुआ, तो क्या कानून क्या कहता है इस बारे में? सर, कानून तो प्योरली एविडेंस बेस्ड उसको देखता है। अब ज़ाहिर है इसमें कोई एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। और फ़र्ज़ किया किसी को उकसाता भी है तो भी उसको भी समझ सोच तो है, उसको भी तो कानून कायदे का पता होना चाहिए। तो उसको ये एक्ट आई थिंक कि उसने खुद ये बियॉन्ड द जाके लिमिट्स उसने ये किया। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे इस एरिया के रिपोर्टर जनाब अब्दुल समद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो उनसे पूछते हैं आखिर ये सारा मामला क्या था, कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे होते हैं जो कि मुद्दई नहीं बताते, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या है और हमारे जो रिपोर्टर हैं उनकी इनसाइड स्टोरी इस केस में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समद, क्या देखते हैं कि एक दिल दिला देने वाला वाक़या और इंतहाई सफ़ाकाना कत्ल, मतलब एक जवान साला, मतलब सिर्फ 18 साल उसकी उम्र थी और अभी मैट्रिक का इम्तहान दिया था, पास हुआ वो बच्चा, उसका मतलब कत्ल किया गया, सर तन से जुदा कर दिया गया, और सिर्फ कातिल यहीं तक नहीं रुका, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाई। आखिर ये सारा क्या वाक़या था, वजह अनात क्या बनी? दो दोस्त हैं, ज़ैन अली और फैसल। इन दोनों का बुशरा बीबी खातून के साथ मुबैना तौर पर एक आपस में रिलेशन था, जिसका बाकायदा तौर पर इस FIR की ज़िमनी के अंदर पुलिस ने जो रिकॉर्ड निकाला मतलब जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं तो वो उसमें है। और ये दोनों बुशरा बीबी वो हैं जो कि मतलब अकरम पठान की बीवी है। बीवी हैं, ठीक है। बिल्कुल, कातिल की जो बीवी हैं। इनका रिलेशन था। अकरम जो था, बुशरा का जो खामिद था, वो आउट ऑफ सिटी काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था, फैसलाबाद में काम करता था। ऐसे ही है। तो इन दोनों का रिलेशन था। अब दोनों दोस्तों की आपस में जेलसी यहाँ पे शुरू होती है कि मेरे साथ रिलेशन था पहले, अब इसके साथ भी हो गया है। तो वो उस मामले को मद्देनज़र रखते हुए फैसल ने रब्ता किया अकरम पठान के साथ।
अच्छा, کہ آپ کی بیوی کا فلاں کے ساتھ جو ہے وہ افیئر چل رہا ہے. مطلب جو پہلے تھا اس کو صرف یہ رنج تھی کہ اب یہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے تعلق, Right. بلکہ اس کا زین کے ساتھ ہو جی گیا. بالکل. تو یہ اس سے وہ دشمنی نکالنے کے لیے اس نے یہ اطلاع دی اس کو اکرم دونوں پٹھان. جگری دوست ہیں, ٹھیک ہے. دونوں جگری دوست بھی ہیں. ان کی جو ملاقاتیں تھیں, جو ان کے معاملات تھے آپس میں, یہ فیصل کے گھر میں ہوتے تھے. زین کے جتنے بھی معاملات تھے, ان کی دوستی ہوئی, ان کا تعلق بنا فیصل کے گھر میں جا کے بنا. اب جتنے بھی معاملات یہ چل رہے تھے, فیصل نے جب اکرم کو بتایا تو اکرم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ, دیگر جو تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا. گھر واپس آیا, آنے کے بعد اس نے بیوی سے پوچھا جو بھی ان کے آپس کے معاملات ہوئے ہوں گے, تو اس میں پھر بیٹھ کے انہوں نے پری پلان بنایا. اس کے اندر فیصل بھی شامل تھا کیونکہ فیصل بتانے والا تھا اکرم کو, ساری CID دینے والا تھا, اور ان کا آپس کا پھر ٹائم بنوایا گیا اس خاتون کا اور زین کا. جب زین اس بشرا بی بی کو ملنے کے لیے وہاں پہ پہنچا تو وہاں پر اکرم اور دیگر جو تھے اس کے ساتھ, پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق بھی اور جو وقوع ہوا ہے اس کے مطابق بھی, وہ ایک ہی بندے کا کام نہیں ہے. صحیح. غیرت کے اندر جو قتل کیا جاتا ہے, بے شک ابھی تو اس کو رنگ یہی دیا گیا ہے پولیس کے مطابق کہ غیرت کے نام پر قتل کیا گیا. اصل میں غیرت کے اندر ہوتا ہے جو بیوی کو بھی قتل کر دیا جاتا اور اس کو بھی کر دیا جاتا, یہ تھا غیرت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو پری پلان کیا گیا تو یہ ایک پری پلان مرڈر تھا. اس کو بلایا گیا, بالکل. بیوی اب بھی حیات ہے اس کی, ہاں, اس کے ساتھ مطلب وہ گھر غیرت بسا کہاں رہی ہے. گئی, مطلب وہ غیرت بیوی پہ نہیں, وہ صرف اس بچے پر تھی. وہ صرف اس پر تھی, اس اکسایا گیا نا اس کو. ہاں. اکسانے والا اپنا ہی ایک دوست تھا. اکسانے کے بعد جب اس کو بلایا گیا رات کے وقت, جب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو اس خاتون کے ساتھ ملنے کے لیے, تو آگے اکرم اور فیصل یا دیگر جو اس کے ساتھ ساتھی تھے نامعلوم اس نے اس کو قابو میں کر لیتے ہیں, اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں, اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں, بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کا قتل کرتے ہیں. پھر آگے بڑا فلمی سین کرتے ہیں نا یہ, کیونکہ آج کل یہ جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے معاملات چل رہے ہیں, ہر موبائل کے اندر 15-20 منٹ کے جو کلپ آ جاتے ہیں, یہ جرائم کو چھپانے کے لیے سب سے زیادہ وہاں پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. اصل میں مغربی دنیا نے ہمیں جو ہے وہ نیگیٹو لگا دیا اس معاملات کے اندر, پازیٹیو وہ خود چل رہے ہیں. وہ وہاں سے اس کو اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھاتے ہیں, کھیتوں میں جا کے پھینک دیتے ہیں, اور وہاں پر اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دیتے ہیں. آگ لگانے کی اصل وجہ جو ہماری اس وقت دوران انویسٹیگیشن ملزمان سے بھی بات ہوئی, اہل علاقہ سے بھی بات ہوئی, جو ملزم تھا اکرم اس کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی, تو اس نے کہا کہ میرے فنگر پرنٹ نہ آ جائے, میں نے اس لیے اس کو آگ لگائی تھی. مارا وہ کہتا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پر ہی ہے, میری بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا. جو ملزم کے ورڈ ہیں کہ میری بیوی کرانہ کی دکان پر جا رہی تھی سامان لینے کے لیے, تو اس لڑکے نے, زین علی نے, اس کی ویڈیو بنا لی اور اس نے جو ہے میری بیوی کو پھر بلیک میل کرتا رہا. ابھی اتنی سی ویڈیو کے ساتھ ہم نے کہا کیسے بلیک میل کیا جا وہ ایک سکتا ہے. چلتی ہوئی خاتون کی ویڈیو اگر بن گئی ہے تو اس کو بلیک میل تو نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ایسا ہے بھی تو مطلب یہ ادارے ہیں, یہ پولیس ہے, FIA ہے, سائبر کرائم ہے, تو وہاں کہیں بھی جا کے آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے قانونی راستہ کہیں پر بھی اختیار نہیں کیا. اصل میں ان کے جو نیت تھی اس کے اندر فطور تھا. دوست کی بھی نیت میں فطور تھا, جو زین علی کا دوست فیصل تھا. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب یہ جس دن یہ قتل ہوتا ہے, مطلب ایک قسم کا آپ کے سامنے قتل ہوا کہ جب وہ اس نے سر تن سے جدا کیا تو وہ لاش تڑپ رہی تھی, جب آپ لوگ وہاں پہنچے آپ نے دیکھا, آپ کے سامنے اس لاش کو آگ لگائی گئی, مطلب اس کی بے حرمتی کی گئی. اس کے بعد آپ 15 کرتے ہیں. جی 15 کرتے ہیں. پولیس آتی ہے. پولیس کی کارروائی کیسے کرتی ہے, پولیس کی کارروائی سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ ہاں مطمئن ہیں, پولیس کی کارروائی سے ہم مطمئن ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب جو آپ کا ملزم ہے, جی ٹھیک ہے, وہ اقرار جرم کر چکا, اقرار جرم کر چکا ہے. ٹھیک ہے, باقی اہل علاقہ بھی کافی اس کے تو شاہد ہوں گے, اس میں گواہ بہت سارے ہیں, جی, اور وہ خود بھی مطلب اقرار جرم کر چکا ہے. لیکن ہے. مطلب وہ وجہ اناد یہ بتاتا ہے کہ مطلب میری بیوی کے ساتھ اسے شک تھا کہ میری بیوی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات. جی, لیکن اس کی شکایت نہ اس نے آپ لوگوں سے کی, نہ اہل علاقہ میں کسی بڑے لوگوں سے, جیسے کوئی پنچایتی ہوتے ہیں, کوئی بزرگ ہوتے ہیں, ان سے نہیں کی, بلکہ اس نے ڈائریکٹ ایک مطلب اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا. جی. اب آپ ڈیمانڈ کیا کریں گے ریاست سے؟ ہم ڈیمانڈ یہی کریں گے کہ ہمیں جلد سے جلد انصاف چاہیے, اور پنجاب وزیر اعظم سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں, ہمیں انصاف جلد سے جلد چاہیے. اس ملزم کو سزا دی جائے کہ آگے ایسا کام نہ ہو. جی, تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں ایک بھائی جس کا جوان سالہ 18 سالہ, جس نے ابھی میٹرک کے امتحان دیے رہے تھے اور وہ ابھی اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا, اسے جس بے رحم طریقے سے قتل کیا, جس صفاقانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. کتنے خواب ہوں گے اس بھائی کے, اور لازمی سی بات ہے اس کی ماں کے اور اس کے باپ کے, کہ
کہ اس کے لیے کیونکہ وہ بچہ ان کے ہاں وہ پڑھنا چاہتا تھا, ابھی آگے پڑھنا چاہتا تھا, تو اس کے لیے کیا کچھ خواب نہیں دیکھے ہوں گے, وہ اس کو افسر بنانا چاہتے ہوں گے, اس کی شادی کرنا چاہتے ہوں گے, اس کی ساری خوشیاں دیکھنا چاہتے ہوں گے, لیکن ایک ظالم شخص نے صرف ایک شک کی بنیاد پر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. آج یہ جو گھرانہ, یہ جو مظلوم گھرانہ صرف اور صرف ریاست سے ایک ہی اپیل کرتا ہے, ایک ہی فریاد کرتا ہے کہ ان سے انصاف دلایا جائے تاکہ ان کے زخموں پہ کچھ تو مرہم لگے. بالکل ایسا, مطلب اگر ایسا اس کو پتہ چلا تھا کہ مطلب اس کے مطلب بیوی کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں, سب سے پہلے تو اسے اپنی بیوی سے بات پرس کرنی چاہیے تھی, اور اگر جب یہ چیز کنفرم ہو جاتی تو یہ ادارے ہیں, پولیس کے پاس آتا, مطلب کمپلین کی جا سکتی تھی, سائبر کرائم جس طرح اگر کوئی بلیک میلنگ کا وہ تھا تو مطلب ایف آئی اے جایا جا سکتا تھا. تو اگر ہماری عوام اس طریقے سے عمل کرنے لگے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات میں بہت سارے حادثات سے بچا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی سر, دس از واٹ آئی واز ٹیلنگ یو کہ بالکل آپ کو چھان بین کرنی چاہیے, آپ کو سنی سنائی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے, آپ کو ایگزمپشنز پہ نہیں جانا چاہیے, اور پھر بیوی آپ کے سب سے کلوز رشتہ ہے, آپ کو اس کی بات پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, اس سے آپ پوچھیں, اگر کچھ بھی ایسا ہے تو پھر آپ کے پاس اس کی ریمیڈی موجود ہے, آپ اکارڈنگلی ایکشن کر سکتے ہیں اس سے. کیونکہ جہاں ایک عدم برداشت میں آپ ایک اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں, لیکن آج جو دیکھا جائے تو قانون سے تو نہیں بچ سکتا کوئی بھی. مطلب آپ نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا, لیکن قتل کر دیا, آج آپ کو بھی سزا ملے گی, ایسا ہی ہے. بالکل ایسی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں کوئی غیرت والی بات ہے, بلکہ یہ تو کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہو, آپ کیا میسیج دے رہے ہو, آپ ایک انسانی جان آپ نے لے لی ہے, اور وداؤٹ ریزن, وداؤٹ اس کو آپ نے پروب کیے, آپ نے اس کی تحقیق کیے بغیر آپ نے یہ ایک جذبات میں آگے کر لیا. تو میرا خیال تحمل, برداشت اور حوصلہ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. اچھا سید صاحب, کیا کہیں گے, ایک یہ پبلک میسج میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ جس طرح معاشرہ ہمارا بے راہ روی کی طرف چل پڑا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے کیسز آئے روز پے در پہ ہمارے پاس آتے ہیں, مطلب آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے ایسے بہت سارے وقوع کہ جہاں مطلب بیوی آشنا کے ساتھ, تو یہ بے راہ روی کس طرح روکی جا سکتی ہے, کیا میسج دیں گے ایک عوام؟ دیکھیں جی, میرا بڑا کلیئر میسیج اس حوالے سے کہ آپ اپنے بچوں کی پراپر کاؤنسلنگ کریں, ان کی مانیٹرنگ کریں. آپ دیکھیں, آپ کسی کو بند کمرے میں رکھ کے اس کی تربیت نہیں کر سکتے. ہمارے بچوں نے اسی سوسائٹی میں پلنا پھولنا ہے, اسی معاشرے میں انہوں نے زندگی گزارنی ہے, یہیں پہ رہنا ہے. بٹ ڈو ٹیل دیم کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. ان کو قانون پہ عمل کرنا سکھائیں, ان کو صحیح غلط کی تمیز سکھائیں, اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بچے کہاں پہ کیا اور کس کمپنی میں ہیں. یہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم چیزوں کو سدھار سکتے ہیں, بہتری کی طرف ضرور جائیں گے. اچھا ڈی ایس پی صاحب, اینڈ میں کہ یہ جو کیس ہے, جس طرح سے پولیس نے اس کی تفتیش کی اور اس کے مطلب چالان جمع کرایا, کیا لگتا ہے کہ ملزم کو واقعی قرار, واقعی سزا ملے گی؟ جی بالکل, ہمارے ڈی پی او صاحب کا بڑا ہی اس میں کنسرن ہے. وہ ہمارے جو ایس ایچ او صاحب ہیں, تفتیشی ہیں, ہماری پروسیکیوشن کے ساتھ مل کے اس کو اکارڈنگلی پروسیکیوٹ کروا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایگزامپل بنائیں گے سوسائٹی کے لیے. ہم ملزم کو ضرور سزا دلوائیں گے تاکہ مدعی کو انصاف مل سکے. جی تو ناظرین, آپ نے سنی ڈی ایس پی صاحب کی باتیں جو کافی پر امید اور پرشکین نظر آئے کہ وہ ملزم کو واقعی قرار, واقعی سزا دلوائیں گے تاکہ معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بن سکے. لیکن یہاں ایک میں بھی اپیل کرنا چاہوں گا والدین سے کہ جب آپ کے بچے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں تو خدارا مطلب صرف موبائل دے کے جان مت چھڑائیں, بلکہ ان کے ساتھ وہ جو ایک ریلیشن گیپ آج کل آ گیا ہے اس کو ختم کریں, ان کے ساتھ دوستی کریں تاکہ ان کی گیدرنگ, ان کی صحبت کا آپ کو پتہ ہو. بلکہ شاید اگر آپ اس طرح کریں گے تو ان کی جو گیدرنگ اور صحبت ہوگی وہ آپ کی ہی صحبت ہوگی, جس کی وجہ سے آپ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے مجرم کون. اچھا سمد, میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا پولیس نے یہ جو فیصل نامی شخص ہے اس کو شامل تفتیش کیا ہے؟ ہاں جی بالکل, آف دا ریکارڈ پولیس نے سب سے پہلے جو اریسٹ کیا تھا وہ فیصل کو ہی کیا تھا. ٹھیک ہے. جب فیصل کو اریسٹ کیا گیا تو اس کے بعد فیصل نے جو ہے وہ پھر اگلے راز کھولے, تو ود ان 6 hours جو ہے جو اکرم تھا اس کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. نہیں, کہیں لگتا نہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پولیس کو اس کو بھی مطلب چالان ہونا چاہیے, یہ فیصل نامی شخص, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں قتل میں سب سے بڑا ہاتھ اگر میں کہوں تو یہ تو فیصل نامی شخص کا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فیصل نامی شخص نے اکسایا, سارے معاملات کیے, اس کا ریلیشن, اس کے ڈی این اے, سارے معاملات, ہر چیز یہ آف دا ریکارڈ پولیس نے لے لی تھی. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے بھی یہ معاشرہ کچھ اس طرف چلا جاتا ہے
کہ جی اس کا اتنا قصور ہے اور اس کا اتنا نہیں ہے. سیاسی اثر و رسوخ بھی پڑ گیا اور جو علاقہ کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ فیصل کا قصور نہیں ہے. لیکن پولیس انویسٹیگیشن کے اندر آج بھی اس کا جو CDR نکلوایا گیا, اگر وہ بھی آپ سامنے رکھیں تو اس کے اندر سب سے پہلی اور آخری کالیں فیصل کی ہیں. اکرم کے ساتھ رابطہ فیصل کا ہے, بشرا کے ساتھ رابطہ زین کا ہے, اور زین کے معاملات سارے فیصل کے ساتھ شیئر ہو رہے ہیں. باقاعدہ CDR کے اندر موجود ہے, یہ ساری چیزیں انالائز کی ہیں کیونکہ ہم بھی اس وقت موقع پہ بھی گئے, ہم نے موقع پہ سٹوری کو بھی کور کیا, سارے معاملات دیکھے. تو ایک ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق یہ جو قصوروار ہے اس کے اندر فیصل بھی ہے, لیکن پولیس نے اس کو نامینیٹ نہیں کیا یا مدعیان کی طرف سے نہیں کیا میں گیا. تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مطلب قصوروار وہ بھی ہے, لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سب سے بڑا قصوروار فیصل ہے, کیونکہ فیصل وہ شخص ہے کہ جو زین کی انٹریکشن کراتا ہے اس بشرا بی بی سے, ایسا ہی ہے بالکل ایسے ٹھیک ہے. وہی وہ شخص ہے جو کہ اس کے بارے میں اکرم کو اطلاع دیتا ہے کہ تمہاری بیوی کا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہاں ٹھیک ہے اکرم نے تو ایک قتل کیا ہے, اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, وہ کسی بھی وجہ سے کیا, وہ تو ایک جرم اس نے انتہائی ہینیس کرائم کر دیا, اس کو تو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہاں فیصل کا بھی جو جرم ہے وہ کسی بھی طریقے سے اکرم سے کم نہیں ہے. جی بالکل تو اسے بھی میرا خیال ہے کہ پولیس کو چلان کرنا چاہیے. اگر وہ اب چھوڑ دیا گیا ہے تو اثر نو اس کو تفتیش میں لے کے آنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے اس بات؟ دیکھیں اس معاملات کے اندر اثر نو فیصل ہی پہلے تفتیش کے اندر تھا, اس کو انہوں نے کیونکہ آن دا ریکارڈ نہیں تھا, آف دا ریکارڈ تھا. سارے معاملات فیصل کے بتائے ہوئے پوائنٹوں کے مطابق پولیس گئی ہے تو 6 گھنٹوں میں یہ ملزم جو ہے وہ سامنے آیا. ادروائز جس طرح اس کی ڈیڈ باڈی کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا, اس کی ڈیڈ باڈی کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی گئی, فنگر پرنٹ ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو بھی معاملات تھے اس کے مطابق تو وہ پولیس پہنچ ہی نہیں سکتی تھی. میرا نہیں خیال ہے زیادہ سے زیادہ وہ فیصل تک پہنچتی. اگر فیصل اس کو گھما پھرا دیتا تو یہ نہیں پکڑ سکتے تھے. ہو سکتا ہے اندرون خانہ پولیس کا اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہو, پولیس کے معاملات. یہ بھی ہے اس کے اندر ایک بات اور بھی اس کے اندر سننے میں آئی ہے کہ مدعیان کی طرف سے فیصل کو نامزد نہیں کیا گیا. اگر مدعیان فیصل کو نامزد کر دیتے تو پولیس اس کو آن دا ریکارڈ لے کر آ جاتی. سمت کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو اصل ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو ریاست کی ہوتی ہے. جو پولیس ہے وہ ریاست کا چہرہ ہے, تو پولیس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور وہ دکھانا چاہیے کہ ہاں مطلب یہ اکرم پٹھان اس نے قتل ضرور کیا ہے, لیکن کس کی وجہ سے قتل کیا ہے, وہ اس کی وجہ سے قتل کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پولیس زیادہ شاباش کی حقدار ہوگی. آپ نے وہ ایک الفاظ سنا ہوگا وعدہ معاف گواہ. جو پولیس کے ساتھ مل کے وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے نا, میرا خیال ہے کہ پولیس اس کو ریلیف دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہاں کمپرومائز کیا گیا, یہاں پہ کمپرومائز ہوتا ہے, بالکل ایسے. جی تو ناظرین آپ نے سنی ہمارے رپورٹر عبدالصمد یہ ساری تفصیلات بتا رہے تھے, اور مطلب کافی ایسی تفصیلات جو کہ سن کے انتہائی کہاں تو شرمندگی بھی ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مرد کی غیرت وہاں کہاں چلی جاتی ہے کہ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی کے تعلقات اس بچے کے ساتھ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو باز پرس اپنی بیوی کے ساتھ کرنی چاہیے تھی, اور اگر جب وہ یقین میں بدل جاتا اس کا شک تو اس کو چھوڑ دیتا. اور جو زین نامی شخص ہے اس کے لیے مطلب قانونی ادارے تھے, وہاں کمپلینٹ کی جا سکتی تھی, سائبر کرائم جایا جا سکتا تھا, پولیس جایا جا سکتا تھا, لیکن کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس کو یہ اجازت مل جاتی کہ وہ کسی کی جان لے لیتا. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو, اس پاک سرزمین کو خوشیوں کا, امن کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.